Assalamu alaikum everyone. Welcome back after a long time. I was busy so I couldn't make videos, but I came again. Inshallah, from now I will make videos regularly, inshallah. So, today we are going to start a new lesson that is Shah Abdul Latif Bhitai. So, let's start. Shah Abdul Latif Bhitai, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was a noted Sufi scholar, mystic, saint, and poet. So when we translate it, we can say शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, जिनको प्यार से लाल लतीफ़ के नाम से जाना जाता है, उनके डिवोटीज़ के ज़रिए से, डिवोटीज़ मीन्स फॉलोअर्स, वाज नोटेड सिंधी सूफ़ी स्कॉलर, मिस्टिक, सेंट एंड पोइट। मीन्स कि वो एक सिंधी सूफ़ी स्कॉलर थे, एक जो है सूफियाना जो है शायर थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। उनको माना जाता है एक अजीम शायर सिंधी लैंग्वेज का। Information about the life of Bitai has mostly been collected from oral traditions. शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ओरल ट्राडिशन के ज़रिए इकट्ठी की गई। सो व्हाट डज़ इट मीन बाय ओरल ट्राडिशन हियर? ओरल ट्राडिशन का मतलब क्या होता है? ओरल ट्राडिशन मीन्स शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों से सुन के इकट्ठी की गई। मीन्स पहले जो है उनके बारे में पूछा गया, फिर लिखा गया, तो इस तरीके से जो है कहते हैं कि ये ओरल ट्राडिशन के वे से जो है ली गई है इन्फॉर्मेशन। आ रीनाउंड पाकिस्तानी स्कॉलर, educationist and writer of plays, dramas, and stories, Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the uh, early life of Shah Bitai from some of the old people living at the time. कहा जाता है कि एक पाकिस्तानी जाने माने स्कॉलर थे और एजुकेशनिस्ट थे और ड्रामा निगार थे जो कहानियाँ वगैरह लिखते थे। उनका नाम था मिर्ज़ा कलीज बेग। इन्होंने इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में, उनकी अर्ली ज़िंदगी के बारे में, उनकी जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में। सम ऑफ द ओल्ड पीपल लिविंग एट द टाइम, मतलब कि जो पुराने लोग थे, बूढ़े लोग थे, उनके दौर के, उनसे जो है हासिल की थी इंफॉर्मेशन। दीज पीपल हैड हेयर दीज फैक्ट्स फ्राम देयर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स। अब ये जो बूढ़े लोग थे जिनसे इंफॉर्मेशन ली थी मिर्ज़ा कलीज बेग ने, इन बूढ़े लोगों ने ये इंफॉर्मेशन अपने आबा अजदाद से हासिल की थी। सम ऑफ द होम हैड सीन लतीफ़ इन पर्सन एंड हैड इवन स्पोकन टू हिम। मीन्स इनके जो आबा अजदाद थे वो जो है शाह लतीफ़ से इन पर्सन मिले भी हुए थे और उनसे बातचीत भी की हुई थी। एज अ सूफ़ी पोइट, लतीफ़्स उर्सेस हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर ऑन 14 सफ़र। सूफ़ी ये जो शायर थे शाह लतीफ़, इनका जो उर्स है, मीन्स इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है, उर्स मीन्स डेथ एनिवर्सरी, वो हर साल इनके मकबरे पे मनाई जाती है ऑन 14 सफ़र को, द सेकंड मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सफ़र जो है वो मुहर्रम के बाद आता है और ये दूसरा इस्लामी महीना है। थाउजेंड ऑफ द पीपल गैदर एंड लिसन टू सेंट सॉन्ग्स संग ऑन तंबूरो। हज़ारों की तादाद में लोग जो है इकट्ठे होते हैं और गीत गाते हैं तंबूरों पे। तंबूरो क्या है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। मैनी लर्न मैन रीड पेपर्स दैट टेल अबाउट द लतीफ़्स लाइव्स एंड हिज पोइट्री। बहुत सारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो उनके बारे में जो है पढ़ते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी पोइट्री वगैरह को पढ़ते हैं पढ़े लिखे लोग आके। सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स शेयर्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स अबाउट लाल लतीफ़ आर गिवन बिलो। उनके बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन दी है मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने वो नीचे दी गई है। सो फर्स्टली बैकग्राउंड एंड फैमिली। पहले देखेंगे कि उनका बैकग्राउंड और फैमिली क्या था। Shah Latif's ancestral root lay in Afghanistan. Some historians say that the Shah's father, Sayyid Habib Shah, migrated from Matiaru, his ancestral home in Afghanistan, to Bainpur in Sindh in order to gain spiritual contact with Bilawal, a local pious man.
شاہ لطیف کے جو انسسٹرل روٹس ہیں، مینس ان کے جو آبا اجداد جو ہے وہ افغانستان سے تھے، اور کچھ ہسٹورینس کہتے ہیں، یعنی کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ شاہ کے جو فادر تھے سید حبیب شاہ، وہ مٹیارو سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اب مٹیارو کیا تھا؟ یہ ان کا انسسٹرل ہوم تھا افغانستان کا، ٹو بین پور ان سندھ۔ افغانستان سے یہ ہجرت کر کے بین پور سندھ میں آ گئے تھے ان آرڈر ٹو گین اسپریچول کانٹیکٹ ود بلاول۔ کوئی بلاول تھا جو کہ مذہبی آدمی تھا، مینس اے پائس مین، مینس کوئی اسپریچول آدمی تھا، کوئی مذہبی آدمی تھا، ان سے ملنے کے لیے یہ آئے تھے۔ Others say that these ancestors migrated to Sindh from Herat، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ جو ہے ہرات سے آئے تھے سندھ میں۔ Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس وقت سندھ کو مسلمانوں کا کلچر جو ہے سمجھا جاتا تھا، یہاں پہ جو ہے مسلمان زیادہ تھے، مسلمانوں کے کلچر کو پریکٹس کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے شاہ لطیف کے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے یہ سندھ جو ہے پسند آیا ان کو، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہیں اپنا گھر بنائیں گے۔ سو نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ہے دا نیم بھٹائی، مینس شاہ لطیف کا نیم بھٹائی کیسے پڑا۔ In 1742, Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village۔ کہا جاتا ہے 1742 میں شاہ لطیف نے اپنا گھر چھوڑا اور وہ ایک ٹیلے پہ آ کے رہنے لگے۔ ٹیلا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مطلب کہ مٹی کا بنا ہوتا ہے اور یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، لیکن پہاڑ سے تھوڑا چھوٹا ہوتی ہے اس کی اونچائی۔ تو یہ ایک ماؤنٹ پہ آ کے رہنے لگے جو کہ ان کے ولیج سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ A mound of sand is called بھٹ in سندھی۔ یہ جو ریت کا ٹیلا تھا اس کو سندھی میں بھٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life, شاہ لطیف came to be known as Saint of بھٹ۔ کیونکہ انہوں نے اپنی باقی زندگی اس ٹیلے پہ گزاری تھی، اسی لیے ان کو جو ہے سینٹ آف بھٹ یعنی بھٹ کا بزرگ کہا جاتا ہے۔ To this day he is famous all over the country as شاہ عبداللطیف بھٹائی اور شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ۔ اس دن سے ان کو جو ہے یہ مشہور ہے پورے ملک میں شاہ لطیف بھٹائی کے نام سے، یا ان کو شاہ لطیف ماؤنٹ ٹیلے کا شاہ لطیف کہا جاتا ہے۔ So this is it for today. Inshallah I will soon upload the video about remaining lesson. If you have any questions regarding this lesson you can ask in comment. Thank you so much. Allah Hafiz.